और को नाज़रीन शाम 4 बजे तक कशर खबरनामा है साहिल अमीन तुंदिस खदमत मन हाजिर तो पेश खबरन हन तफसील वादी में ये वंडकाल दस्तक दितमस तक सपज आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर मज वजीर आला उमर अब्दुल्ला संद सदारत मज अमे हवाले जायज़ मीटिंग हन फ्रांस यथ मज चीफ सेक्रेटरीस अलाव पुलिस तो सिविल इंतजामी के जिला अफसरों शिरकत कर आज मौके पर ये वजीर आला इंतजाम हवाले मुकम्मल खाक पेश करना आव तक वजीर आला मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दितन जो इंतजाम गज हतमी शक्ल दिलियन युद्धन वंद काल दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल यतरन पेन CPIM लीडर तो मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तैरगेन से जम्मू कश्मीर मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ ऐवान मज तो ऐवान नबर शोर शराब कर लूक गुमराह करने की कोशिश कर हकीकत यह दफा 377 भारतीय आइन तरफ जम्मू कश्मीर लूकन दिन आमुत तो मौजूद सरकार से पन हक हासिल करने बाबत कोशिश करान। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, उसमें बड़े रहनुमा थे। मैंने कल भी बताया है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिसको बीजेपी वाले हीरो मानते हैं, वो भी थे। और जब 370 जेर बहस था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उस इजलास की सदारत कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कैबिनेट के मेंबर थे और कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है किसी की तरफ से भी। ये कुछ सवालात हैं। हमने ये भी कहा कल कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 में एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर क्या था कि जो हम परमानेंट रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उनका अधिकार है जमीन पर मिल्कियत का, उनका अधिकार है यहाँ के जॉब्स पर। वो मैंने कल मुतालबा किया है, हम नहीं, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने जो फरमाया है, जो कानून बनाया है, उसको खत्म मत करो, उसको बहाल रखो। बाहर वाला कोई आ जाए यहाँ मेरी जमीन पर उसकी नजर हो, वो बेचारा गरीब नहीं आएगा जिसको मेरी जमीन चाहिए, वो कोई बड़ा साहूकार ही आएगा। जम्मू की जमीन पर नजर होगी, यहाँ की जमीन पर नजर होगी। ये असेंबली इसको कहना चाहिए जमीन हमारी है, हमारा ही हक रहेगा। जॉब बहुत कम है, जितने भी हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही वक्फ होंगे। कौन सा गलत कहा हमने? और फिर ये भी हमने कहा क्या अगर कल सेंसस होता है, गिनती होगी, तो गिनती यहाँ पुश्तनी बाशिंदों की होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने कही और ये भी कहा कि अभी असेंबली बनी है और असेंबली बनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वसातत से उन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया। अब कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मुल्क के आइन के हदूद के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। रेजोल्यूशन आया और इस रेजोल्यूशन पर बात करते बीजेपी वाले, लेकिन तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ के लिए मुझे नहीं भेजा है कुलगाम के लोगों ने, और जम्मू के लोगों ने भी बीजेपी के नुमाइंदों को वहाँ सिर्फ शोर शराबा करने के लिए भेजा नहीं, बहस में हिस्सेदारी, अपना नुक्ते बिना रखने की। वो नहीं मानते हैं कोई बात मेरी या सरकार की, ना माने, उनका अधिकार है, लेकिन कहे हाउस में रिकॉर्ड करवाए अपनी राय, वो तरीका है डिबेट का, डिस्कशन। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसदुक हुसैन वोनमुत सरकार तरफ एकेडमिक सेशन हवाल में नाम तो फैसला पत महकम तरफ तमाम तैयारियां हतमी शक्ल दिलवान जिदन तलब इल्मन मुश्किल यतरन पेन। यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पहले हम एग्जाम्स कंक्लूड करेंगे, एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्स्ट्रा नए क्लासेस हम मतलब एडमिशनर्स नए होंगे इन लेट दिसंबर में। तो पहला कंसंट्रेशन हमारा एग्जाम कंडक्ट करने को है, उसके बाद ही अभी मौसम ठीक है, गॉड इज ग्रेट। अगर आपने एग्जाम हमने वी हैव सबमिटेड द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम तक। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है सेकंड वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 16th ऑफ दिसंबर, सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद
अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे, तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है. We are aware what we have completed, what percentage of syllabus we have completed. Almost 90% syllabus in up to 9th class we have completed. बच्चों को परेशान होने, these will be school based exams, तो nothing to worry, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है. तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एग्जाम्स. These will be student friendly exams and this will be the competency based, not कि वो हम पहले याद करते हुए competency based क्वेश्चन होंगे. बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत है. चाइल्ड फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम. वो तो ऑर्डर आया है, वो तो मार्च में होगा, फरवरी के बाद ही होगा. Venkatal Srinagar Smith आज नंबर असेंबली लाल चौक एहसान परदेसी सिंध सदारत में जायजा मीटिंग में करना आमद यथ जिले इंतजामी के अफसर अलावा मुकैली लूकों की शिरकत कर. आज मौके पर ये हल्के इंतखाब लाल चौक से तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिनाव तक मेंबर मौसूफन अफसरन वनमुद तम गठन फरई शिक्षान अंजाम दिन युद्धन आम लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पहन. मेरे लाल चौक बनने के बाद आज पहली बार मैंने जो सेक्टोरियल ऑफिसर्स हैं और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं लाल चौक के कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 30 बाटबटू से ऑफिसर्स आए थे, जिनके साथ हमने यहाँ पे इन डिटेल इन डेप्थ बात की है. जो आज का प्लान उनका चल रहा है और जो आने वाला जो नया प्लान जो है उसके बारे में हमने तफसील से बात की. यहाँ पे हमारे साथ जी इज्जत शहरी भी थे लाहौर कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन डिमांड्स, जेन्युइन ग्रीवेंसेस जो थी इन ऑफिसर साहबान के सामने रखी. और इंशाल्लाह बड़ी अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी इशूज यहाँ पे डिस्कस हुए हैं उनका अजाला ज़मीनी सतह पे जरूर होगा. देखिए 10 साल का एक वक्फा आया है 2014 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2014 के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही नहीं, 2014 से लेके आज 2024 जो है ये 10 साल का वक्फा है. और इस 10 साल के वक्फे में मुझे लगता है कि ज़मीनी सतह पे कहीं भी कोई काम हुआ नहीं है. तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग जो हैं बहुत तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि मेंबर असेंबली राजपुर गुलाम मुहिद्दीन मीर सीट आज पुलवैन में हल्का इंतखाब राजपुर के कई अवधि वब्दो मुलाकात कुरमुत या दौरान मेंबर मौसूफन दरपेश मुश्किलन हवाले जान बनाई है. यलजन मेंबर मौसूफन आत मौके पर वंज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद लूकन सीट इंतखाबन दौरान करने से आमद तम वाद पूरे करने सवाल से सरकार संजीद युद्धन आम लूकन राहत वाजे. उनकी जो परेशानियां हैं, जिन परेशानी में लोग इन 5 साल में मुब्तला हो गए हैं, जो मुश्किलात 5 साल में लोगों को देखने पड़े हैं, हमारी कोशिश है कि इन मुश्किलात को दूर किया जाए. इसी का एक नतीजा ये है कि उमर साहब ने कल ऐलान भी किया है, जो ये हमारे पावर सेंट्रल पावर मिनिस्टर से मिले हैं 300 मेगावाट इस विंटर में सरमा में पावर हमें इजाफा पावर मिलने वाला है. और जिससे जो कट है, जो शेड्यूल है, इसमें कमी आई. सबसे पहले इसमें सबसे खुशी का मुकाम यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इंतखाबी जो हम कंपेन चला रहे थे, कंपेन के दौरान जो हमने लोगों से वादे किए थे, जो हमारा मंशूर था, इस मंशूर को पूरा करने के लिए इस वक्त हमारी जो कैबिनेट है और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त कोशिश में लगे हुए हैं. जो उन्होंने ऐलान भी किया कि 200 यूनिट पावर जो हमने फैसला किया है कि फ्री मिलना चाहिए लोगों को, अनकरीब इससे मतलब ऐलान होने वाला है. जो हमने कल ऑनरेबल मिनिस्टर ने, जो फूड सप्लाईज के मिनिस्टर है, उसने कल ऐलान भी किया असेंबली में कि अनकरीब आप ऐलान सुनोगे कि जो 12 सिलेंडर हमने वादा किया लोगों को देने के लिए वो भी हुआ है. और जो हमने वादा किया है कि राशन हम डबल कर देंगे, उसका भी फैसला हुआ है. अनकरीब 5-8 दिन के अंदर करीबन 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये जो फैसले हमने कैंपेन के दौरान किए, जो बड़े फैसले थे, वो फैसले हमने सिर्फ इन 10-15 दिनों में पूरा करने की कोशिश की है. और इंशाल्लाह आइंदा लगभग हफ्ते के अंदर उनका ऐलान भी मुतवक्का है. मतीपुरा अनंतनाग में आज ग्राम सबूक साझ करना आमद यथ मेंबर असेंबली रियाज अहमद खान तो इंतजामी तो अफसर अलावा मुकैली को शिरकत कर.
ات موقع پہ یہ لوکو طرف طیاب مسئلہ وتلاونہ آئی تجہ ممبر موصوفن لوکن یقین دتمت تین طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراون سوالیہ سنجیدہ قدم تلنے یہ زن تمن مزید مشکل ویترین پین ہم نے بہت استاد 10 سال کی جائے اور ان 10 سالوں میں محکمہ جہاد سدھار کام کرنا چاہا لیکن ان کو بڑے مشکلات آئے. لوگوں کا تعاون اس حد تک نہیں ملا جس حد تک ملنا چاہیے تھا اور لوگوں کے پاس ایڈیٹریس بھی بہت کم تھی. میں نے سمجھا جو میں سمجھ رہا ہوں ویسے کیا MLA اگر سوشل ایشوز کے لیے کوئی ہماری معیشت اور ڈیولپمنٹ کا بیک بون ہے آج میں مانتا ہوں اور جو فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے زمین پر استعمال کرنے کے لیے میں نے آج متعلقہ BDO اننت ناگ اور اس کے عملہ کو اس گرام سبھا میں بلایا. میں آج ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی ہز میٹنگ ہند کرنا آمت یم صدارت کمیٹی ہند چیئرمین ڈاکٹر حربت حسنگن کر یل زن میٹنگ من کمیٹی ہندو ممبرو علاوہ محکمہ تعلیم ہندو ذمہ داروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ ضلع من تعلیم حوالہ کتن ڈل دن آو تب ڈاکٹر حربت حسنگن وونمت ضلع من طالب علم معیاری تعلیم فراہم کرنے تو بنیادی ڈھانچے تعلیم ہند مضبوط کرنے حوالہ جائزہ میٹنگن ہند سانچ کرنے یل زن ضلع من روزن والن طالب علم راحت واتہ. کہیں آج تک آپ کو کبھی ایجوکیشن ریویو نہیں ملا ہوگا. ان کو پتا ہو دوبارہ کروں گا آپ کے ریویو کرواؤں گا. ٹیچر بھی بتایا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ میں ٹیچرس کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور میری وائف بھی ٹیچر ہے. تو آپ تو وہاں یہ فوکس دیا گیا کہ 2 سیکنڈ جب میں ٹیچرس کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو پھر آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. آپ لوگ مہمان ہیں آؤں گے ڈسٹرکٹ کاؤنسلیں چل رہی ہیں. گورنمنٹ ڈگری کالج کلگامس میں آج تعلیم حوالہ جانکاری پروگرام سانچ کرنا آمت یس مز ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تہرگین تو کالج انتظامیہ علاوہ طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ تعلیم حوالہ کتن ڈل دن آو تب محمد یوسف تہرگین وونمت زمو اداروں پہ سن نونحال تعلیم حاصل کر برہ پکن کوشش کران یت زن مستقبل تابدان بنانے یی. یل زن تمو وون یہ کالجس من بنیادی ڈھانچہ مزید مضبوط کرنے ضرورت ہے تب مزید کی سٹریم شروع کرنے کی ضرورت یل زن ضلع کن طالب علم مشکل ویترین پین. آج مجھے مدت کے بعد موقع ملا یہاں آنے کا اور یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہمارے بچے بچیاں سیکھتے ہیں زندگی کے سفر کو آسان بنانے کے لیے بہتر فیوچر کے لیے. اور یہ انسٹیٹیوشن جب سے یہ وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک رواں دواں ہے. اپنی جگہ کچھ کمیاں بھی ہیں. انفراسٹرکچر کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا ہے اور باقی جو ہماری فیکلٹی پرنسپل صاحب کے سربراہی میں کام کر رہی ہے قابل ستائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے اس کالج میں اور اسٹریمز کو لانے کی ضرورت ہے جس میں جرنلزم بھی ایک کورس ہے, میوزک بھی ہے اور بھی کئی اسکل ڈیولپمنٹ کو اور زیادہ فروغ دینا ہے, وسعت دینی ہے تاکہ اس علاقے میں جو ہماری پروڈکشن ہے خاص طور پر سیب کی اس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے تحقیقی عمل ہے اس کو فروغ دیا جائے. آف کورس جو ہماری یونیورسٹی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی آج یہ بھی ہم نے تجویز رکھی ہے کہ وہاں کے ماہروں کو بھی کبھی لیکچرز کے لیے بلایا جائے. اور فائنلی اس کالج کا معیار تحقیق میں سیکھنے میں نالج حاصل کرنے میں میرے خیال میں وہ نمایاں اور زیادہ نمایاں. بڑگام میں آج اتر ریلوے یونین طرف پروگرام سانچ کرنا آمت یس یونین کے ذمہ داروں تو ریلوے محکمہ سے کام کرنے والے ملازموں شرکت کر. ات موقع پر یہ تین مسئلن حوالہ کتن ڈل دن آو تب ذمہ داروں طرف ون آمد ان پروگرامن ہند سانچ کرنے مقصد ملازمن یہ سرکار کن فیصلن حوالہ وقت پہ زان دن یت زن تہند مسئلہ انزراونس حوالہ سے کھانا سنجیدہ قدم تلنے.
पर हमने अभी रेलवे एम्प्लॉइज को बताया है, क्योंकि जो यूनियन का फर्ज है कि हम रेलवे एम्प्लॉइज को बताएं कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं ठीक है। जब एनपीएस आई थी तब भी उत्तरी रेलवे में जो यूनियन ने विरोध किया था, आज यूपीएस में भी हम यूपीएस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें 9 कमियां हैं। अगर हमने भारत सरकार से अगले दिन ही अपील कर दी थी कि ये 9 कमियों को पूरा कर दीजिए, हम यूपीएस एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम रेलवे में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, हम यूपीएस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ओपीएस ही लेके लाएंगे। हाँ, इसमें देखिए, इसमें जो है रेलवे ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। जब मैंने इनकी जमीन जो रेलवे में आ गई, उस वक्त ये रेलवे ने एक इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया कि जिस साथी की रेलवे में जमीन आ गई है उनको हम यूएसआरडी, उस समय जो उधमपुर बैनिहाल जो प्रोजेक्ट बना, इसमें नौकरी देंगे। पर कम से कम 250-300 एम्प्लॉइज को यहाँ पे नौकरी नहीं दी, पंजाब में फेंक दिया। और उसके लिए भी यूआरएमयू ने एक लंबा स्ट्रगल किया है। आज सिर्फ मात्र 5% लोग रह गए हैं। आज जो है 1800 वैकेंसी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे ऑफिसर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ झगड़ के 1800 वैकेंसी अब नहीं यहाँ पे क्रिएट करा दी है। और हमें पूरी आस है कि जैसे ही अभी 1-2 इलेक्शन के बाद जो 5 नाजरीन को खबरनाम से जेरी तजारती वक्फ आज बारिश को चाहते बुलाते हैं, बसंती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद सिखाते हैं। वाहता दोबारा खैर मकदम से पेश मजीद खबर तफसील। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ट्रालिस में आज मेड आखिर प्रोग्राम साइंस करना आमद इसमें डॉक्टर तेजनाथ, प्रोफेसर लिली वांट, अंग्रेजी अदब से दिलचस्पी थावन वाले तलब इल्म तो खालिद इंतजामियान शिरकत कर। आज मुख्य अंग्रेजी अदब हवाले कथन दल जनाब तब जिम्मेदारों तरफ वन आमद तलब इल्म जोन लिटरेचर कुन छरने बाबत इन प्रोग्राम साइंस करने तो यह रोज ब्रोकुन जारी। आज हमारे पास 2 ऑथर्स हैं, वर्ल्ड रिप्यूटेड ऑथर्स। एक हमारे टी.एन. डार साहब हैं, एक प्रोफेसर लिली वांट हैं। प्रोफेसर टी.एन. डार जो इस वक्त स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स सियोली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से हैं, और प्रोफेसर लिली वांट जो एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था मीट द ऑथर। इस बैनर तले ये आज का 4था प्रोग्राम है यहाँ पे, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपर्टीज को शेयर करें बच्चों के सामने और हम बच्चों को राग़िब करें लिटरेचर की तरफ। इसीलिए ये प्रोग्राम आज मुनक़द हो रहा है। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम मुनक़द होते रहेंगे फ्यूचर में। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी जल्दी इनकी नोटिफिकेशन निकाले। डायरेक्टर साहब से हम राब्ते में ऑलरेडी हैं, तो ये मामला जो बहुत हसास मामला है, कॉलेज में एनरोलमेंट बहुत डाउन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकले और इन बच्चों को हम जल्दी एडमिशन दे दें कॉलेज में, तो इस वजह से कॉलेज में एनरोलमेंट भी बढ़ेगा। इंशाल्लाह जो उनका जो सिलेबस रहेगा हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, रेमिडियल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सिर्फ हुकूमत की तरफ से उसको कह देंगे गो अहेड, हम उनको एडमिशन दे देंगे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी हवाले प्रोग्राम साइंस करना आमद सेक्रेटरी हालिद सैयद आबिद रशीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के महकमे सेहत के उद्यमी जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मेडिकल कॉलेज तलब शिरकत कर। आज मुख्य मौजूद दौरस में एक्सप्रेस अहमियत गशन आए तब महकमे सेहत में काम करने वाले टेक्नीशियन मुबारकबाद पेश करान वन आमद महकम कामकार मजीद बेहतर बनाने में यम अहम रोल अदा करान। जिस तरह से आप जानते हैं कि निगारों function is being organized on the eve of World Radiography Day. So this day marks the discovery of X-rays.
تو آپ کو پتہ ہے ریڈیولوجی آج 9 نومبر کو ورلڈ ریڈیولوجی ڈے ہوتا ہے، ریڈیوگرافرز ڈے ہوتا ہے، اینڈ اس کو آج کمیموریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، ڈپارٹمنٹ آف ریڈیو ڈائگنوسس اینڈ امیجنگ اینڈ باقی تمام سوسائٹی آف انڈین ریڈیولوجسٹ اینڈ کنز میڈیکل کالج اینڈ آل دی ادر ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز، یہ سب مل کے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس ہیو اے ویری اسپیشل پلیس، کیونکہ مصیبت کی گھڑی میں اگر لوگوں کو کوئی سہولت فراہم کرتا ہے اور چور دیتا ہے تو یہی ڈاکٹرز ہیں، یہی پیرامیڈکس ہیں. تو ان کا رول، اس کو سیلیبریٹ کرنا سماجی حیثیت سے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آج کا دن بھی اسی کی طرف ایک کڑی ہے. ریڈیولوجی کا شعبہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے ریڈیولوجیکل ڈائگنوسٹکس اور انٹرونشن ریڈیولوجی کی طرف اب دھیرے دھیرے ڈفرینٹ میڈیکل کالجز، آپ جانتے ہیں اب ہمارے یہاں 10 میڈیکل کالجز ہیں. تو دا ڈپارٹمنٹس ہیو گرون بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. ایک زمانہ ایسا تھا کہ پوسٹ گریجویشن کی 1 یا 2 سیٹس ہوتی تھی ریڈیولوجی میں. آج ہمارے یہاں پوسٹ گریجویشن کی کافی سیٹس ہیں ریڈیولوجی میں. سو وی ایکسپیکٹ اے لاٹ آف پوسٹ گریجویٹ کوالیفائڈ ریڈیولوجسٹ کمنگ ان. اسی کے ساتھ ساتھ پیرامیڈکس میں، ریڈیولوجی کے شعبے میں، جسٹ لائک ان ادر ڈپارٹمنٹس ان الائڈ سبجیکٹس، پیرامیڈکس بھی تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں. آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ آنے والے وقت میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر ڈائگنوسٹک انٹرونشن کو اور اسکیل اپ کرایا جائے اور پیریفرل ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیسے ڈائگنوسس کے ساتھ، ریڈیو ڈائگنوسس امیجنگ کے ساتھ، خاص طور پہ انٹرونشن ریڈیولوجی کے پرسپیکٹو سے کیسے آگے بڑھایا. Function is being organized on the eve of World Radiography Day. So this day marks the discovery of X-ray. So آپ کو پتہ ہے ریڈیولوجی، ریڈیو ڈائگنوسس اینڈ امیجنگ is an important specialty in today's time and since so many years. Because with this, it is because of these X-rays and other diagnostic techniques, we can see what is the problem inside the body prior to surgery. The diagnosis of so many diseases is dependent on X-ray and other advancements in the field of radiodiagnostic imaging like CT scan, MRI, so many new things that have come up, PET scans. So all these are advancements in the field of radiodiagnostic imaging, and because of these diagnostic techniques we can find out what's inside the body. Initially it was just X-ray. From X-rays we have gone a long way. Ultrasonography came up, CT scans came up, MRIs came up. MRIs, they're all non-invasive techniques. And then now PET scans, so we can see, especially in our cancer diagnosis or any other field, like we do a simple ultrasound. پیرپور شپینک لوک یہ ٲلوٕ وۄپداونس منٛز مشہوٗر تہٕ تتہِ چھُ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ ودنہٕ آمُت زِ ییٚمہِ ؤرۍ یہِ روٗد کم پٮ۪نہٕ سۭتۍ ٲلوٕ پٲداوارس منٛز نمایاں کٔمی سپٕزمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ کاشتکار اولنس منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ. مقٲمی کاشتکارو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ یہِ فصل گژھِ کُنہِ سکیٖم ہٕنٛدِس ضُمرس منٛز اننہٕ یُن یُتھ زن سرکار طرفہٕ اتھ سۭتۍ وٲبستہٕ کاشتکارن تہِ وقتس پٮ۪ٹھ امداد کرنہٕ یِیہِ. ییٚلہِ زن ضلعہٕ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ چھِ آمٕژ زِ مٲہرن ہٕنٛز اکھ ٹیٖم گژھِ علاقس کُن سوزنہٕ یِنۍ یُتھ زن کاشتکارن مُفیٖد مشورٕ فراہم کرنہٕ یِن. سیوٹس کُنتھ یِتھ شُپینس منٛز اوس وۄپدان یہِ ژوٗنٛٹھ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ کران اتھ کُنتھ یہِ نہ حظ یِتھُے بنان چھُ تھوڑا ہٮ۪وان چھُ گژھُن تہٕ ژوٗنٛٹھِس کُن تہِ چھُ حظ چھُ ڈونٛٹھ پیوان پتہٕ چھُ سُہ مۄکلان تٔتھۍ سۭتۍ. وۄنۍ حظ ٲسۍ أسۍ کران یتھ ٲلوٕ پھٔلِس کُنتھ تہٕ زٔمیٖنس تل اتھ حظ دِ کُلۍ تہِ اتھ نہ حظ دِہُس گۄڈٕنیتھ کوٚرُن رُدٕ مٔنٛزی حظ کوٚرُن گۄڈٕنیتھ وۄنۍ پتہٕ تاو تِتھُے حظ کوٚرُن بیٚیہِ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ رُدٕ اَسہِ نہ حظ بَدلیو نہٕ سُہ ٲلوٕ پھوٚل تہِ کُنی. وۄنۍ چھِ أسۍ گورمینٹس أپیٖل کران اگر أسۍ تہِ دِیٖہن کانٛہہ سِکیٖم أسۍ تہِ یتھ ونٛدس منٛز سان گژھو نہٕ کینٛہہ أسۍ تہِ کرہو کینٛہہ گُزارا. اہن حظ گژھنٕے حظ اَسہِ تیٚلہِ پنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن حظ اوس پکان اصٕل پٲٹھۍ. یتھ حظ گٔے 2-4 ؤری أتی چھُنہٕ اَسہِ ڈونٛٹھ پیوان أتی روٗد أتی سونن چھِ کھٮ۪وان. تو اللہ کی طرف سے ہمارا گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قیامت ہوتی ہے تو یہ ناش ہوتا ہے
कभी बर्फ होता है, कभी कुछ भी होता है, जिससे सेब भी खास नहीं बना। तो अगर बात की जाए यहाँ का जो आलू है वो मुल्क भर में माना जाता है, और इस साल जो है इसकी पैदावार कम हुई, रीजन क्या है? हाँ जी, ये इस साल कमी हुई है इस वजह से कि यहाँ सावन के महीने में बारिश होता है, पानी सावन के महीने में एक दफा भी दिन तक भी नहीं पड़ा, उसके वजह से यहाँ आलू की पैदावार कम हो गया। तो अगर बात की जाए हिरपुरा जो है आलू के जो है नाम से माना जाता है, कितना? नाज़रीन, इस वक्त को खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।